دوسرے مجھے جانے، دوسرے پہچانے، میں گمنام نہ رہوں، جہاں جاؤں لوگوں کو پتہ ہو کہ میں آیا ہوں۔ کبھی تم لوگوں نے سوچا کہ یہ خواہش کیوں تم میں پیدا ہوتی ہے؟ اس ڈیزائر کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس خواہش کی بنیادی وجہ صرف ایک ہے، اور وہ یہ کہ انسان خود کو نہیں جانتا، خود کو نہیں پہچانتا۔ یہ خود کو نہ جاننے کا، خود کو نہ پہچاننے کا جو احساس سے قلت ہے، جو کم ہونے کا احساس ہے، اس احساس کو مٹانے کے لیے انسان چاہتا ہے کہ دوسرے اسے جانے، دوسرے اسے پہچانے، اس کا نام ہو، اس کی دھوم ہو۔ انسانی انا کی روز اول سے یہی ٹیکنیک رہی ہے کہ وہ احساس سے کم تری کا علاج احساس سے برتری میں کھوجتی ہے۔ دوسرے ہمیں جانے، یہ ہمارے اس احساس سے کم تری کی خواہش ہے جو خود کو نہیں جاننے سے پیدا ہوتا ہے۔ جو ہمارے پاس نہیں ہے وہ ہم دوسروں سے ادھار مانگ کر پورا کر لینا چاہتے ہیں۔ لیکن کتنے ہی لوگ جان لیں، دنیا میں دھوم مچی ہو، ملکوں کے ملک جان لیں، مگر جو اپنے آپ کو نہیں پہچانتا، جو اپنے آپ کو نہیں جانتا، اس کا یہ احساس سے کم تری اس ساری شہرت سے بھی نہیں بھر سکتا۔ ویسے بھی سوچیں نا کہ جو خود کو ہی نہیں جان سکا، جو خود کو ہی نہیں پہچان سکا، وہ دوسروں سے خود کو کیا پہچنوا سکتا ہے؟ جو خود کے لیے ہی اننون ہے، اسے دوسرے جان بھی لیں تو ہمیشہ غلط ہی جانیں گے۔ لوگوں کا اس کو جان لینا ایک جھوٹ کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوگا، مگر جھوٹ کا بھی کام کرنے کا اپنا ہی ایک طریقہ ہے۔ ایک جھوٹ کو بہت سے لوگ بولنے لگیں تو جس شخص کے بارے میں وہ جھوٹ بولا جا رہا ہوتا ہے اسے بھی ایک دن اس پر یقین ہونے لگتا ہے۔ کبھی غور کرنا تم لوگ، انا کے سچ اور جھوٹ میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہوتا، بس جھوٹ زیادہ جھوٹ ہوتا ہے اور جسے تم سچ مان لیتے ہو وہ تھوڑا کم جھوٹ ہوتا ہے۔ ہمارے سچ اور جھوٹ کا بس اتنا ہی فرق ہوتا ہے کہ جس جھوٹ پر ہم زیادہ بھروسہ کر لیتے ہیں وہ ہمارا پرسنل سچ بن جاتا ہے۔ ہٹلر نے اپنی آٹو بایوگرافی میں ایک بڑی اہم بات لکھی تھی۔ اس نے لکھا تھا کہ سچ اور جھوٹ میں نے زیادہ فرق نہیں پایا۔ جھوٹ کو بار بار دہراتے رہو، سچ سے بھی بڑا سچ ہو جاتا ہے، اور سچ کو دہرانا چھوڑ دو، دھیرے دھیرے وہ جھوٹ ہو جاتا ہے۔ اور ہٹلر کی یہ بات کوئی فلسفیانہ تعویل نہیں ہے، بلکہ خود اس کا اپنا ذاتی تجربہ بھی ہے۔ اس نے خود کئی جھوٹ بار بار دہرائے جو آخر میں سچ بن گئے، اور وہ اتنے سچ بن گئے کہ صرف دوسروں نے ہی انہیں سچ نہیں مانا، بلکہ خود ہٹلر جو کہ جانتا تھا کہ وہ جھوٹ کا پروپیگنڈا کر کے پھیلا رہا ہے، اس نے بھی پورے دل سے ان کو سچ مان لیا۔ سوچے نا کیسے ممکن ہے کہ جرمن قوم جو سائنسی اپروچ رکھتی تھی، ہٹلر کے زمانے سے قبل دنیا کی چند ذہین ترین قوموں میں شمار ہوتی تھی، وہ کیسے اس انتہائی نامعقول اور غیر سائنسی جھوٹ کو کہ جرمن سب سے بیسٹ قوم ہے مان کیسے گئی؟ بار بار سن کر، ہٹلر کی پروپیگنڈا مشین کے سامنے ہار کر ساری جرمن قوم اس دیوانگی کا شکار ہو گئی۔ جھوٹ ایسے ہی سچ بنتے ہیں۔ آپ خود تجربہ کر کے دیکھ لیں، کسی جھوٹ کو آپ بار بار بولتے رہیں تو ایک دن آتا ہے کہ وہ جھوٹ آپ جھوٹ سمجھ کر نہیں بولتے، بلکہ اس کو خود بھی سچ مان کر بولنے لگتے ہیں۔ کوئی بھی ایسا جھوٹ تیار کر لیں اور اسے بار بار لوگوں سے، اپنے جاننے والوں سے بولنا شروع کر دیں، کچھ عرصے بعد آپ کو وہ ہرگز بھی اپنا تراشا ہوا کوئی جھوٹ نہیں لگے گا۔ اسے نفسیات کی زبان میں کہتے ہیں آٹو سجیشن، اور یہ ایک بہت ہی بڑا ٹول ہے۔ آپ نے کبھی کسی ہپناٹسٹ کو دیکھا ہے؟
اس کے کام کرنے کے انداز کو دیکھا ہو کہ وہ لوگوں کو نیند کی ایک کیفیت میں لے جاتا ہے، پھر انہیں ہدایات دیتا رہتا ہے کہ تم بلی ہو، تم بلی ہو، تم بلی ہو، اور اپنی اس سجیشن کو وہ کسی محرک سے جوڑ دیتا ہے۔ مثلاً وہ کہہ دیتا ہے کہ جیسے ہی میں چٹکی بجاؤں گا تم بلی کی طرح میاؤں میاؤں کرو گے، اور حیرت کی بات ہے کہ وہی ہوتا ہے۔ سجیشن جو جھوٹ ہوتی ہے وہ پھر ان کا پرسنل سچ بن جاتی ہے۔ آپ نے کبھی غور نہیں کیا ہوگا، مگر سوچ کر دیکھیں، آپ کا نام آپ کی اتنی بڑی حقیقت کیسے بن گیا؟ آپ کو بار بار ایک نام سے بلایا گیا، اور پھر اس نام کے ساتھ ایٹریبیوٹس لگا لگا کر آپ کی ایک جھوٹی شخصیت بنائی گئی۔ مگر دیکھیں یہ جھوٹ کتنا بڑا سچ بن جاتا ہے۔ کوئی آ کر آپ کا نام لیتا ہے، جو فرض کریں زید ہے، اور کہتا ہے کہ زید کا بزنس ڈوب گیا، زید کی لاٹری نکل آئی، زید کا بینک بیلنس صفر ہو گیا۔ کیا اثر ہوگا ان فکروں کا اس شخص پر جس نے خود کو زید مان رکھا ہے؟ بے حد خوشی یا بے حد دکھ؟ اب سوچیں کہ اس شخص کا نام مائنس کر دیں اس کی بینگ سے، اس کے ہونے سے، اس کی ہستی سے، یادداشت کا وہ حصہ اڑا دیں جہاں اس کا نام محفوظ ہے، تو کیا یہی فکرے پھر اس شخص پر کوئی اثر کریں گے؟ یہی کچھ آپ کی ساری شناختوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک ایک کر کے ان سب ایٹریبیوٹس کا جائزہ لیتے جائیں جن کے مجموعے کو آپ کہتے ہیں۔ آپ یہی پہنچیں گے کہ ایک جھوٹ تھا جسے آپ سچ مان کر چلے جا رہے تھے۔ سجیشن بار بار دہرا کر ریئلٹی بنا دی گئی ہے۔ جھوٹ اگر بہت بنیادی نوعیت کے ہوں اور اتنی بار دہرائے گئے ہوں کہ وہ آپ ہی بن گئے ہوں، تو وہ اتنی بڑی حقیقت بن جاتے ہیں کہ آپ سچ اور جھوٹ کا فیصلہ بھی اسی ٹول سے کرنے لگتے ہیں جس ٹول کو بنانے والے کئی جھوٹ تھے۔ اس بات کو سمجھیں کہ ہمارے ذاتی سچ اور ہمارے ذاتی جھوٹوں میں بس اتنا فرق ہوتا ہے کہ جھوٹ کم دہرایا گیا ہے، سچ زیادہ دہرایا گیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ میں پاکستانی ہوں، میں بھارتی ہوں، میں امریکن ہوں، تو یہ بڑا سچ لگتا ہے۔ لیکن آپ کہیں کہ میں پہلے انسان ہوں، بعد میں کسی ملک کا شہری ہوں، تو یہ سچ بڑا سچ نہیں بن پاتا، چاہے یہ جتنا بھی بڑا سچ ہو، مگر کم دہرائے جانے کی وجہ سے عملاً یہ بڑا سچ نہیں بن پاتا، بلکہ اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ ہی ثابت ہوتا ہے۔ انڈیا پاکستان کے لوگ ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، پاکستانی امریکن سے نفرت کرتے ہیں، بھارتی چینیوں سے نفرت کرتے ہیں، چینی بھارتیوں سے نفرت کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے سامنے یہ جھوٹ زیادہ دہرایا گیا کہ وہ پاکستانی، بھارتی، امریکی یا چینی ہیں، اور یہ جھوٹ کم دہرایا گیا کہ وہ پہلے انسان ہیں۔ اپنی بنیادی فطرت میں دونوں ہی جھوٹ ہیں، مگر ایک بار بار دہر کر بڑا سچ بن گیا اور ایک کم دہر کر چھوٹا سچ رہ گیا، جس کے ساتھ آپ زیادہ آئیڈینٹیفائی ہو گئے۔ وہ پھر جھوٹ نہیں رہتا، وہ پھر آپ بن جاتا ہے، پھر وہ آپ کی زندگی موت کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ دنیا میں لاکھوں کاروبار ڈوبتے ہیں، آپ کو کچھ نہیں ہوتا، مگر آپ کا کاروبار ڈوب جاتا ہے تو دل ڈوبنے لگتا ہے۔ دنیا میں لاکھوں لوگ مرتے ہیں، مگر کوئی آپ کا قریبی مر جائے تو آپ کو لگتا ہے کہ زندگی اپنے معانی ہی کھو گئی۔ فرق کیا ہے؟ بس آئیڈینٹیفیکیشن کا۔ اور یاد رکھیں، آئیڈینٹیفیکیشن صرف اور صرف جھوٹ کے ساتھ ہی ہوتی ہے، اس جھوٹ کے ساتھ جو آپ بار بار دہراتے ہیں۔ اس لیے صوفی کہتا ہے کہ تمہاری میں جھوٹ ہے، تمہاری انا جھوٹ ہے، کیونکہ انا بنیادی طور پر ہے کیا؟ وہ جھوٹ جو آپ نے بار بار سن کر، بول کر ان کو خود سے نتھی کر لیا ہے۔ انسانوں کے لیے سچ کا بس ایک ہی پیمانہ ہے کہ وہ کتنا دہرایا گیا۔ اس لیے آپ نے کبھی نوٹ نہیں کیا ہوگا کہ پرانے جھوٹ ہم جلدی مان لیتے ہیں، نیا سچ بھی ہو تو اسے ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس سچ کا معیار ہی ایک ہے،
कितना दोहराया गया। मगर एक बात याद रखो, झूठ हजारों साल से भी दोहर रहा हो तो वो सच नहीं हो जाता। तुम अपनी अना को हजारों सदियों से दोहरा रहे हो, मगर क्या अना सच हो पाई है? मौत आती है, वो सब मिटा देती है जिसको तुमने सच मानकर उससे चिमटे थे। और सच को चाहे सदियों में एक बार भी ना बोला गया हो तो सच सच ही रहता है। देखते हो नबियों को, सूफियों को, फकीरों को, सुनते हो उनकी बातों को, कैसे तुम्हारे दिल में उतर जाती हैं और तुम्हें बताती हैं कि ये सच है। चाहे ये बातें तुमने पहले कभी भी ना सुनी हो, फिर भी तुम्हारे अंदर कोई मकाम है जो जानता है ये सच है। चाहे ये सच तुम्हारा पर्सनल सच कभी ना बन पाए, क्योंकि तुम झूठ के साथ बहुत अरसे से रह रहे हो, सदियों से रह रहे हो। मगर जब ये सच कहा जाता है तो तुम में कोई होता है जो कह रहा होता है, हाँ ये सच है। तुम्हारा अनाई दिमाग इस सुनने के खिलाफ दलीलें ला रहा होता है, सब चल रहा होता है, मगर कुछ होता है तुम्हारे अंदर जो ये भी जान रहा होता है कि ये सच है। इस दौर के इंसान को जरा गौर से देखो, बहुत बारीक बीनी से। इसके सारे सच दोहराए गए झूठ है और कुछ भी नहीं, क्योंकि आज का इंसान सिर्फ और सिर्फ अना है। वो अना जो वो खुद तख्लीक करते हैं और जो मौत के वक्त मिट जाती है। कभी सोचा आपने मौत के वक्त मरता क्या है? क्या वो जिस्म मरता है? वो जिस्म मट्टी से आया था, मट्टी में वापस चला गया। आपने खुराक की शक्ल में सब जमीन से लिया था, लाश की शक्ल में सब जमीन को वापस लौटा दिया। जिसने इस खुराक को जमा किया था वो इस जमा शुदा जिस्म से पहले भी था और इस जिस्म के मट्टी में मिल जाने के बाद भी होगा। यानी वो कॉन्शियसनेस जो पहले भी थी, जो बाद में भी रहेगी। तो मौत के वक्त मिटता क्या है? मौत के वक्त वो नाम मिटता है जो झूठ था, मगर दोहरा दोहरा कर आपने जिसे सच बना दिया था। मौत के वक्त वो फैक्ट्री, वो मकान, वो गाड़ी मिटती है जिसे आपने मेरी फैक्ट्री, मेरा मकान, मेरी गाड़ी करार दिया था। मतलब ये नहीं कि मकान, फैक्ट्री या गाड़ी मिट जाती है, नहीं, वो उसके साथ लगा लफ्ज मेरा मिट जाता है। तो मौत कुछ भी नहीं करती, बस उसको मिटा देती है जो झूठ था। और सच को आप जानते नहीं, इसलिए आप कहते हैं कि मौत के वक्त मैं मिट जाता हूं। नहीं, मौत के वक्त आपका झूठ मिट जाता है। और अगर आप सच को जानते हैं तो मौत आपको मिटा नहीं सकती। आप कभी अपनी जिंदगी को गौर से देखो। कुछ बातें हैं जो आप अपने बारे में लोगों को बताते हैं, जैसे मैं डॉक्टर हूं, मैं सच्चा हूं, मैं बहादुर हूं, मैं खूबसूरत हूं। फिर लोग भी जब उन बातों को दोहराने लगते हैं तो आपको भी एक यकीन सा हो जाता है, भरोसा हो जाता है कि हाँ ये मैं हूं। यही अपने और दूसरों के कहे का भरोसा है जो जिंदगी को बेकार कर देता है, जो जिंदगी के तजर्बे को भारी कर देता है। जो फकीर होता है, जो हकीकी सूफी होता है, वो अपने बारे में दोहराए गए सारे झूठों को अपना सच कहने से और मानने से इनकार कर देता है। सूफी के सर पर कोई सींग नहीं होते, बस वो ये हकीकत जान लेता है कि ये दुनिया जो मुझे कह रही है मैं वो नहीं हूँ। ये दुनिया बस मेरे बारे में, मेरे और दूसरों के कहे गए झूठों को दोहरा रही है। ये मैं बात कर रहा हूँ उस सूफी की, उस फकीर की जो हकीकत में सूफी और फकीर होता है, ना कि वो सूफी या फकीर जिसको हम सूफी या फकीर कह देते हैं। क्योंकि गौर करना, हमारे सूफी भी दोहराए गए चंद फिक्रों और ख्यालों का मजमूआ है और कुछ नहीं। इसलिए गौर करना, कभी ईसाई ट्रेडिशन में पैदा होने वाले सूफी को मुसलमान सूफी ना मानेंगे। मुसलमान घर में पैदा होने वाले सूफी को हिंदू सूफी नहीं कहेंगे। हिंदुओं के सूफियों सन्यासियों को मुसलमान सूफी संत ना मानेंगे, क्योंकि हमारे सूफी की डेफिनेशन भी ये चीज़ मुतय्यन करती है कि किस झूठ को हमने कितना दोहराया हुआ है। हकीकी सूफी के पास आप बैठे, वो कभी
आपको आपकी इन रिवायतों को दोहराता हुआ नहीं मिलेगा। इसलिए सूफी की एक बड़ी और अहम बुनियादी खसूसियतों में से एक ये है कि वो ऐलान नहीं करते कि वो सूफी हैं, वो फ़कीर हैं। वो खुद को इस लफ्ज़ से भी आइडेंटिफाई नहीं करते, क्योंकि इस बात को समझो कि खुद को जाहिर करने की, अपना ऐलान करने की जो ख्वाहिश है, वो खुद ये बोल रही है कि दूसरा मुझे जाने, लोग मुझे पहचाने कि मैं सूफी हूँ, लोग जाने कि मैं फ़कीर हूँ। जब आप किसी बात का ऐलान करते हैं, जब आप कोई दावा करते हैं, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब बस इतना होता है कि आप कह रहे होते हैं कि मुझे सब लोग ये माने, ऐसा जाने, इस नाम से पहचाने। आपको मेडिकल कॉलेज ने डिग्री दी, उसके लिए एक तकरीब मुनक्किद की, बहुत से लोगों को जमा किया, फिर ऐलान किया कि ये बंदा इस डिग्री को मुकम्मल कर चुका। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अब इसे डॉक्टर कहा जाए। फिर वो डॉक्टर साहब घर में बड़ी पार्टी करते हैं या खैरात करते हैं और लोगों को बताते हैं कि पार्टी या खैरात क्यों की जा रही है, ताकि लोग जान लें कि अब वो मिस्टर ए या बी या सी नहीं रहा, बल्कि अब वो मिस्टर डॉक्टर ए बी या सी बन गया है। ऐलान में, दावे में बस यही एक चीज़ छुपी होती है कि दूसरे मुझे जाने। इसके मुकाबले में तुम किसी सूफी को देखो, वो किसी मुर्शिद के पास रहा, गारों, जंगलों, सहराओं में भटका और किसी हकीकत तक पहुंच गया। अब वो वापस पलट आया, तो वो वापस पलटकर कोई तकरीब मुनक्किद नहीं करता कि अब मैं मिस्टर ए बी या सी नहीं हूँ, बल्कि अब मैं मिस्टर सूफी ए बी या सी हूँ, या मुझे अब फ़कीर ए या बी या सी कहा जाए। सूफी कभी ऐलान नहीं करता, सच्चा फ़कीर कभी दावा ही नहीं करता, क्योंकि वो भी अगर ऐलान करेगा, वो भी अगर दावा करेगा, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि वो चाह रहा है कि दूसरे उसे जाने, और दूसरे जाने ये ख्वाहिश ही उस वक्त पैदा होती है जब इंसान खुद को ना जानता हो। और सूफी अगर ये ऐलान करे कि मुझे बतौर सूफी जानो, तो इसका मतलब ये है कि वो भी खुद को जान नहीं सका है, और जो खुद को जान नहीं सका वो न सूफी है न फ़कीर है, वो ढोंग है। और तुम्हारी दुनिया का अलमिया ये है कि यहाँ सूफी और फ़कीर कम, ढोंगी बाबे ज़्यादा हैं। दूसरा मुझे जाने कि मैं कौन हूँ, ये ख्वाहिश पट्टी है जो आप अपने किसी घाव को छुपाने के लिए लपेटते हैं। ये ख्वाहिश जहल है। सोचे ना, कोई खुद को फ़कीर समझता हो, सूफ़ी कहता हो, और फिर ऐसे लोगों से ये सुनने के लिए बेचैन हो कि उसे सूफ़ी कहें जो खुद को ही नहीं जानते, उनका इसे सूफ़ी कहना, इससे इसे मिलेगा क्या? हाँ, एक बात को मगर समझो, सूफ़ी, फ़कीर, संत खुद को जाहिर नहीं करते, खुद को सूफ़ी, फ़कीर, संत होने का ऐलान नहीं करते, दावा नहीं करते, मगर इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो जाहिर होते ही नहीं। होना एक ऐसी चीज़ है कि वो खुद ब खुद अपना इजहार कर देता है। सूफ़ी सिर्फ अपने सूफ़ी होने का ऐलान नहीं करता, जाहिर तो वो होकर ही रहता है, छुप तो वो सकता ही नहीं। फूल फूल बन जाए तो खुशबू उसको जाहिर कर ही देती है। सूरज तुलू हो जाए तो रोशनी की किरणें खुद फैलकर उसका होना जाहिर कर देती हैं। वो जाहिर होते हैं, मगर वो इजहार के लिए कोशिश नहीं करते, दावा नहीं करते, ऐलान नहीं करते, तकरीब का इनकाद नहीं करते। उनमें ये ख्वाहिश नहीं होती दावे की, इसलिए नहीं कि दावा ना करना उनके लिए ज़रूरी है, बल्कि इसलिए कि आप जो हैं वो हो गए हैं। इसमें ऐलान क्या? ऐलान तो होता है इस बात का कि जो आप अंदर तो जानते हैं कि आप नहीं हैं, मगर बाहर वालों को दिखाना चाहते हैं कि आप वो हैं। सूफी का मतलब बस इतना है, वो हो जाना जो वो है, बार बार के दोहराए गए झूठों को सच मानकर जीने से आज़ाद हो जाना। सूरज होकर ऐलान नहीं करता, फूल खिलकर फूल होने का ऐलान थोड़ी करता है। सूरज है, फूल है, और उनके ऐलान के बगैर दुनिया जानती है कि वो हैं। सूफी भी ऐसा ही होता है,
फकीर का भी यही बर्ताव होता है, संत का भी यही रास्ता होता है। सूफी होने का ऐलान नहीं करता, दावा नहीं करता, खुद को सूफी स्टैब्लिश कराने की कोशिश नहीं करता, दूसरे उसको सूफी जाने, फकीर पहचाने, संत माने ये ख्वाहिश नहीं पालता, मगर फिर भी वो जाहिर होता है। बल्कि वही ही जाहिर हो सकता है कि जिसको अपने होने का ऐलान ना करना पड़े, दावा ना करना पड़े। जो ऐलान कर रहा है, जो दावा कर रहा है, जान जाना वो सूफी संत फकीर नहीं है। उसने अभी जाना ही नहीं है अना के काम करने के तरीकों को। वो अब भी अना का गुलाम है, वो अब भी खुद को नहीं जान पाया, क्योंकि जो खुद को जान लेता है फिर उसे ये परवाह ही नहीं रहती कि दूसरे उसे जाने, और उनके जान लेने से फर्क ही क्या पड़ता है कि जो खुद को ही नहीं जानते। आप कभी गौर से देखना, जो हकीकी सूफी होता है वो दुनिया छोड़कर भी नहीं जाता। अपने फॉर्मेटिव फेज में हो सकता है वो रियासतें मुजाहिदे करने के लिए जंगलों बयाबानों में निकल जाते हों, लेकिन जब एक बार वो सच को जान लेते हैं तो फिर वो ये तकल्लुफ भी नहीं करते कि लोगों से, ये शोर से, ये शहरों से भागते फिरें। उसकी एक वजह है। ऐसा वो इसलिए नहीं करते कि दुनिया को यूं छोड़कर अकेला हो जाना कोई बेकार चीज़ है। ये बहुत कीमती सरगर्मी हो सकती है, बहुत इफ़ेक्टिव हो सकती है। दुनिया से डिसआइडेंटिफिकेशन के लिए ये एक बहुत ही मुअस्सर मश्क है। दुनिया से कट कर भी सच को पाया जा सकता है, और शायद ज़्यादा आसानी से पाया जा सकता है, मगर वो सिर्फ एक वजह से ऐसा नहीं करते, और वो वजह ये है कि दुनिया छोड़ के जाना भी ऐलान है। ये भी एक किस्म का सूफी होने का दावा है। देखें ना, कोई सूफी है, वो घर छोड़कर जंगल जाने लगता है, गारों का रुख करता है, सहराओं में जाने लगता है, तो घर में, मोहल्ले में और इर्द गिर्द शोर मच जाता है कि फलां शख्स ने दुनिया छोड़ दी, फलां शख्स ने घर गृहस्थी तर्क कर दी, संत हो गया। फकीर कहते हैं कि जो सूफी यूं घर छोड़ के जाता है वो भी किसी ना किसी तरह से लाशऊरी तौर पर सही जतन कर रहा होता है कि लोगों को पता चल जाए कि मैं सूफी हो गया हूँ। ये कहीं गहरी दबी किसी ख्वाहिश का ही नतीजा है। सूफी हो गए, हक मिल गया, सच पा लिया, तो इतना भी क्या बताना, बातों से न सही एक्शन से भी क्या बताना कि हम दुनिया को, घर गृहस्थी को छोड़कर जा रहे हैं। इसलिए इस बात को याद रखो कि कोई शख्स हो जो किसी बस्ती में रहता हो और वहाँ कुम्हार का काम करता हो और हकीकत उस पर खुल जाए, फकीरी उसको अता हो जाए, वो सूफी हो जाए, तो वो कुम्हार का ही काम करता रहेगा। हो सकता है कि कोई उसका पड़ोसी हो और वो भी ना जानता हो कि ये जो मेरी दीवार से जुड़ा घर है इसमें कोई जिंदा रूह मौजूद है, यहाँ कोई चिराग जल उठा है जिससे हक चमक उठा है। लेकिन जो जानने वाले होते हैं, जो हकीकी तालिब होते हैं, जो तमाशाई नहीं मुरीद होते हैं, वो दूर दूर से उसके पास आते रहेंगे, और हो सकता है कि वो भी उन्हें मुरीदों की तरह, तालिबान हक की तरह रिसीव ना करे। उनको भी वो कुम्हार का काम सिखाने के लिए शागिर्दी में लेता रहेगा। मतलब बाहर वालों की नज़र में दुनिया के लिए वो मुरीद नहीं होगा, बल्कि कुम्हार के पास कुम्हार का काम सीखने के लिए आया शागिर्द रहेगा। वो दिन भर वही काम भी करेगा जो कुम्हार के शागिर्द करते हैं, मगर तन्हाई में, रात के पिछले पहरों में वहाँ पीरी मुरीदी की महफिल जम जाती होगी। और कई ऐसी मिसालें हैं कि ऐसे ही किसी कुम्हार सूफी ने अपने किसी शागिर्द को किसी मोची सूफी के पास भेज दिया, जहाँ वो उस मोची के पास कई बरस तक मोची गिरी सीखता रहा। 2-4 बरस तक हो सकता है कि वो फकीर जो मोची का काम कर रहा था वो उससे पूछे ही ना कि तुम आए किस लिए थे, और मुरीद अगर सच्चा तालिब होगा तो वो भी पूछेगा नहीं, वो चुपचाप वो सारे काम करता रहता है जो पीर उसे कहता है।
चमड़ा रंगना, जूते सीना, पॉलिश करना और वो सब काम जो एक मोची का शागिर्द अमलन करता है। और फिर जब पीर देखता है कि मुरीद अब पक गया है, उसके सब्र का पैमाना मजबूत है, उसकी अना बिखर गई है, तो फिर उसे वो उस दुनिया की तरफ ले जाता है जहां हकीकत खुद को उरियां कर देती है। सोचिए, आखिर 4-5 साल का ये इंतज़ार क्यों? सूफी कहते हैं, जो मुरीद पीर के सामने बेसब्री का, उजलत का मुजाहरा करे कि मुझे बस सूफी बना दें, मुझे दुख सुख पेन पलैयर की इस दुई से निजात दिला दें, उसकी ये बेसब्री, उसकी ये उजलत भी एक तरह का ऐलान होती है, दावा होती है कि वो सूफी बनने निकला है। इस बात को समझे कि जो ऐसा आदमी है वो कभी हतमी सच को पा ही नहीं सकता, क्योंकि ये सच की तलाश पर नहीं निकला है, बल्कि ये इस थॉट में गुम है कि मैं हतमी सच, अल्टीमेट रियलिटी को खोज रहा हूँ। ऐसा आदमी इस फिक्र में परेशान होगा कि दूसरे जान लें कि मैं सूफी हो गया हूँ, बजाय इसके कि वो सूफी हो जाए। हसन बसरी का एक बड़ा मशहूर वाक़या है कि उनके पास जब भी मुरीद आते और अपनी ख्वाहिश का इजहार करते कि हमें आपकी सोहबत में रहना है, हमें इल्म तसव्वुफ सीखना है, तो वो उनसे सवाल किया करते कि क्या तुम सूफ़ी बनने के लिए आए हो या सूफ़ी होने आए हो? तुम मजहबी होना चाहते हो या मजहबी बनना चाहते हो? और वो कहते थे कि देखो, अगर तो तुम्हें सूफ़ी बनना है, मजहबी बनना है, बड़ा आलिम बनना है, तो वो काम तो बहुत आसान है और उसके लिए मेरे पास आने की कतन भी ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा सा इल्म को हासिल करने की टेक्निक तुम्हारे पास हो, बोलने के फ़न में थोड़ी सी महारत हासिल कर लो और तुम सूफ़ी मजहबी आलिम बन जाओगे। याद रखो, अगर सूफ़ी होना है, मजहबी होना है, तो फिर लंबा सफ़र है। अगर मज़हब को अपने बातिन में उतारना है, अगर मज़हब तुम्हारी बीइंग का एक्ट बनाना है, तो ये बहुत तवील मसाफत है। और इस राह का पहला संगे मील है ये दावा भी छोड़ देना कि मैं कुछ बनना चाहता हूँ या कुछ बनने निकला हूँ। सोचें, ऐलान को, दावे को इतनी बड़ी रुकावट क्यों सूफी समझ रहा है? इस बात को समझें कि इंसान जो भी करता है वो बस शुरू करता है, बाकी सफ़र खुद ब खुद जारी हो जाता है। एक कदम आपके बस में है, दूसरा वैसे ही नागुज़ीर हो जाता है। मसलन डॉक्टर बनने का आपने फैसला किया और किसी मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले लिया। ये तो एक कदम वो था कि जो आपने शऊरी तौर पर सोच विचार के बाद उठाया। उसके बाद का सारा सफ़र मजबूरी का सफ़र हो जाता है। उसके बाद आप फैसला नहीं करते कि आपने कहाँ जाना है, रास्ता फैसला करता है कि आपने कहाँ जाना है। ये सामने चौक है, इसमें 4 रास्ते जा रहे हैं। यहाँ तो आपके पास इंतखाब का हक है, मगर जब आपने इन चारों में से एक रास्ता चुन लिया तो फिर आप उसी ही रास्ते पर चलने पर मजबूर हैं। नौकरी पेशा या दुकानदार लोग शायद मेरी ये बात आसानी से समझ लेंगे। वो एक नौकरी को इख्तियार तो कर लेते हैं, एक दुकान को खोल तो लेते हैं, फिर आगे का सफ़र वही नौकरी, वही दुकान खुद तय करती है। फिर ऐसे शख्स के लिए ज़िंदगी में कोई और प्रोफेशन, कोई और धंधा शुरू करना आलमोस्ट नामुमकिन हो जाता है। एक बहुत दिलचस्प वाक़या खलील जिब्रान ने अपनी एक किताब में लिखा था। वाक़या कुछ इस तरह का है कि एक शख्स था जो बस्ती बस्ती फिरकर ऐलान किया करता था कि जो खुदा को पाना चाहता हो वो आए मेरे साथ चले, मैं उसे खुदा से मिलवा दूंगा। लोग उसका ऐलान सुनते तो उसकी बड़ी ताज़ीम करते, उसको खैरात देते और बड़े ही खलूस चेहरे पर सजा कर कहते कि ख्वाहिश तो बड़ी है कि इस रास्ते पर चलें, मगर अभी इतने काम नामुकम्मल पड़े हैं कि उनको छोड़कर नहीं जा सकते। अभी बच्चों की शादी होनी है, अभी कंपनी अपने पाँव पर खड़ी नहीं हुई, मैं छोड़ गया तो कंपनी डूब जाएगी, कई लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। अभी बिज़नेस नया नया शुरू किया है, नौकरी में कुछ दिनों तक तरक्की मिलने वाली है, चाहते तो हम हैं कि तेरे साथ चल पड़ें, मगर अभी मजबूरियां हैं, मुस्तकबिल में ज़रूर तेरे साथ चलेंगे। और मैं तुम्हें बताऊं कि वाकई कोई ऐसा फ़कीर होता और 50 साल भी उन्हीं लोगों के पास जाता रहता
تو ان کی مصروفیتیں ایسی ہی موجود ہوتی جیسی اس وقت تھیں جب وہ پہلی بار اس صوفی سے ملے تھے۔ خیر کئی سال تک اس ڈھونگی فقیر کا کام بھی چلتا رہا اور لوگوں کی یقین دہانیاں بھی آتی رہی کہ ابھی نہیں بعد میں۔ پھر اس فقیر کی بدقسمتی کہ اسے ایک سچا مرید مل گیا۔ اس نے کہا کہ مجھے خدا سے ملنا ہے، مجھے ملواؤ، جہاں کہو گے چلوں گا، جتنا عرصہ کہو گے چلوں گا، جو کہو گے وہ میں کروں گا، بس ایک بار مجھے خدا سے ملوا دو۔ فقیر نے سوچا کہ اسے جنگلوں بیابانوں میں گھماؤں گا، کچھ عرصے تک تھک جائے گا تو پھر خود ہی بھاگ جائے گا، اور یہی سوچ کر اسے کہا کہ ٹھیک ہے چلو میرے ساتھ۔ فقیر نے اپنے مرید کو بڑا گھمایا، مگر مرید کی بھی طلب سچی تھی اور ضد پکی۔ فقیر جو کہے وہ کر دے، جہاں کہے وہ چل دے، جہاں کہے وہ رک جائے، مگر چھوڑنے اور بھاگنے کا تو اسے خیال تک نہ آیا۔ 6 سال اسی طرح گزر گئے۔ فقیر تو مرید سے تنگ آ گیا کہ یہ تو چھوڑ کر جاتا ہی نہیں، اس نے تو میری زندگی مشکل کر دی ہے، میرے پاس کہاں خدا ہے جو اس سے ملوا دوں۔ آخر ایک دن تنگ آ کر فقیر اپنے مرید کے پاؤں میں پڑ گیا اور کہا کہ بھائی مجھے معاف کر دے، تیری وجہ سے میں بھی رستہ بھول گیا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، اب میں کسی کو نہ کہوں گا کہ آؤ میں تمہیں خدا سے ملوا دوں۔ یہ جو آدمی ہے جو کہہ رہا تھا کہ میں راستہ جانتا ہوں، اسے کوئی راستہ معلوم نہیں تھا، لیکن کوئی یہ بات مان لے کہ وہ راستہ جانتا ہے تو اس جاننے میں بھی بڑا سکھ ہے، کیونکہ یہ تو وہ راستہ ہے کہ جس پر نہ کوئی چلتا ہے نہ کوئی سوال اٹھا سکتا ہے۔ یہ جو تمہاری دنیا میں صوفی سنت فقیر ہونے کے 99% دعوے دار جھوٹے ہیں، ان کا ڈھونگ اسی لیے تو چل رہا ہے کہ کون ان کے پیچھے آئے گا، کون ان سے ثبوت مانگے گا۔ اور اس سے بھی خوفناک چیز اور ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ جب پوری دنیا ان کو دیکھ دیکھ کر کہنے لگتی ہے کہ یہ صوفی ہیں، یہ فقیر ہیں، یہ خدا کے گھر کا راستہ جانتے ہیں، تو پھر آہستہ آہستہ وہ خود بھی اپنے اس جھوٹ کو سچ مان لیتے ہیں کہ ہاں وہ جانتے ہیں۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ جب آپ کی آنکھوں میں چمک آتی ہے کہ ہاں یہ آدمی جانتا ہے، تو خود اس آدمی کو بھی اپنے پر یقین زیادہ ہو جاتا ہے کہ ہاں یار میں جانتا ہی ہوں گا۔ انسانوں کا مسئلہ ہے وہ ایک دوسرے کو شیشے کی طرح استعمال کرتے ہیں، ایک دوسرے میں اپنی شکلیں دیکھتے رہتے ہیں۔ تو اس بات کو سمجھیے کہ یہ جو اعلان کرنا ہوتا ہے، جو دعویٰ کرنا ہوتا ہے، یہ انا کا ڈھونگ ہے۔ اب اگر آپ صوفی ہونے چلے ہیں اور اس کے لیے صاف یا چھپا کے اعلان کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اب بھی انا سے آپریٹ ہو رہے ہیں۔ انا گری نہیں ہے، میں کا بھوت فنا نہیں ہوا ہے۔ اس بات کو سمجھو کہ فقیر اگر ظاہر ہو جائیں، کوئی کسی صوفی کو کھوج لے تو اور بات ہے، لیکن وہ جو خواہش ہے کہ دوسرا مجھے جان لے، وہ صوفی میں، فقیر میں کبھی نہیں اٹھتی، اور یہ خواہش موجود ہو تو وہ صوفی ہوتا نہیں ہے۔ دوسرا مجھے جانے، یہ انا کی ضرورت ہے، اور انا دنیا سے جڑی ہوئی چیز ہے۔ انا میٹر سے، حواس سے آپریٹ ہوتی ہے، جبکہ آپ کی بینگ، آپ کا ہونا حواس کی دنیا سے ماورا ہے۔ بینگ تو وہ محل ہے جو انا کی دیوار کے ڈھہ جانے کے بعد ہی آپ کے سامنے خود کو ظاہر کرتا ہے۔ میٹر کے بیک گراؤنڈ میں موجود جو خلا ہے، اس کو دیکھنے والی آنکھ کھل جائے تو ایسا بندہ ہوتا ہے صوفی۔ میں خود کو جان لوں، یہ ہے صوفی کا رویہ۔ دنیا مجھ کو جان لے، یہ ہے دنیا دار کا رویہ۔ اب چاہے کوئی صوفی کا روپ دھار کے بیٹھا ہو، مگر کہہ یہ رہا ہو کہ دنیا اسے جان لے کہ وہ صوفی ہے، تو یقین مانو وہ صوفی نہیں ہوگا، وہ صوفی کا ڈھونگ رچا رہا ایک ایکٹر ہوگا۔ صوفی کا تو ایک ہی طرز ہے، اس کی منزل کا تو پہلا سنگ میل ہی یہی ہے کہ وہ اعلان نہیں کرتا کہ وہ کچھ ہے۔ کوئی مجھے نہ جانے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں خود کو جان لوں، یہ صوفی کی کھوج ہے۔ میں خود کو جانوں یا نہ جانوں، لیکن ساری دنیا مجھے جان لے، یہ انا زدہ عام انسان کی تلاش ہے۔ اس بات کو سمجھے کہ وہ صوفی ہے جس کے دل میں
ये जानने की तड़प जाग उठी कि मैं कौन हूँ। और जो मैं कौन हूँ की तलाश में हो, उसे इस बात की परवाह ही नहीं रह जाती कि दुनिया उसे क्या समझती है। खुद को जानने के बाद दूसरों को जानने की ख्वाहिश मर जाती है। हज़रत अली ने कहा था, मन अरफ़ा नफ्सहु फ़क़द अरफ़ा रब्बा। जो खुद को जान गया वो रब को जान गया, और जो रब को जान गया वो किसी और को क्या जानेगा और क्यों जानेगा, और जानने की ख्वाहिश ही क्यों करेगा। एक महल है, उसको समझना है तो उसकी एक ही ईंट को समझ लें, वो महल समझ में आ जाएगा। और वो एक ईंट कौन सी हो? आपके जो करीब तरीन हो। और आपके करीब तरीन ईंट कौन सी है? आप खुद। फिर आप क्यों चाहेंगे कि हर ईंट को बताते फिरें, ऐलान करते फिरें, दावे करते फिरें कि मैं खुद को जानने के सफ़र पर जा रहा हूँ या मैं खुद को जान चुका हूँ? फिर आपके दावे के मानी ही कोई नहीं। हाँ, लेकिन महल की हर ईंट ये जान लेगी कि तुम खुद को जान गए हो और खुदा को भी जान गए हो। याद रखना, खुदा जाना जाता है, माना नहीं जाता। मानने का मतलब है जानने के कष्ट से बचना। इसको आप यूं समझें कि आग जलाती है, ये बात आप मानते हैं या जानते हैं? यकीनन जानते हैं, इसलिए आग के पास जाने का आप सोचते भी नहीं। लेकिन गुस्सा इंसान को जलाता है, ये आप मानते हैं, जानते नहीं हैं। क्योंकि अगर जानते होते तो फिर कभी गुस्सा भी ना करते। बिल्कुल यही मामला होता है तब जब आप खुदा को मानते हैं, जानते नहीं हैं। और खुदा को जानने का सफ़र शुरू होता है खुद के जानने से। यही मफ़हूम है हज़रत अली के इस कौल का कि मन अरफ़ा नफ्सहु फ़क़द अरफ़ा रब्बा। खुद को जानने का सफ़र वो सफ़र है जिसकी मंजिल है खुदा को जानना। अब इस सफ़र पर चलने के लिए कहाँ ऐलान की ज़रूरत है? ईंट जान ली गई, महल जान लिया गया, तो कहाँ हर ईंट के सामने जाकर ये ऐलान करने की गुंजाइश रह गई कि मैं सूफ़ी हो गया। सूफ़ी ऐलान नहीं करता, सूफ़ी दावा नहीं करता अपने सूफ़ी होने का। वो सूफ़ी हो जाता है, और हो जाना ही उसका इजहार भी होता है।